First time natin yun na mapanood si Kung Fu sa taas ng ring. Ano. Tignan natin yung maganda yung sparring to ni Kung Fu eh. Oh. Wala pa, 1 minute and 30 seconds pa yan. Oh, pakita mo. Oy, muntikan ka na dyan, boy. Hop. Oy, sige, pakita mo Kung Fu. Yun na, yan, yung mga ganyang style, yung mga technique style mo. Oy. Kuha. Oy. Wala pa, 1 minute and 30 seconds pa yan. Hindi, ako na, go. Oy! 40 seconds, go! Oy, pakita mo Kung Fu, oy! Oh. Yan, nice, good. Yung mga ganong sipa mo Kung Fu. Oh? Oh, yan. Sige, Kung Fu, okay yan. Oy. Hindi na ilagan yun. Sipain mo na kagad. Sayang. Yan. Yung mga ganyang galawan mo. Oh. Yan. Yung mga sidekick mo ba? Yan, nice. Ganyan sipa mo Kung Fu. Yan. Uy. Oy! Oh. Ha? Ano na naman nangyari doon? Oh, last 20 seconds. Go! Uy! Muntikan ka doon Kung Fu. Bawi. Oh. Ano yun? Timer stop. Wala pa. 15 seconds. Go! Oy! Op! Muntikan ka doon. Last 10 seconds. Oy! 7, 6, 5, 4, 3, 2, up! 1, stop! Okay, good. So, grabe. Napakagandang laban ni Kung Fu.